ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் திருவடிகளே சரணம். இதுவரைக்கும் 6வது தசகத்தின் ஸ்லோகங்கள் எல்லாவற்றையும் தனித்தனியாக பார்த்தோம். இப்போது எல்லா ஸ்லோகங்களையும் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஏவம் சதுர்தச ஜகன்மயதாம் கதஸ்ய பாதாளமீச தவ பாததலம் வதந்தி பாதோர்த்வதேசமபி தேவரசாதலம் தே குல்பத்வயம் கலு மகாதலமத்புதாத்மன் ஜங்கே தலாதலமதோ சுதலம் ச ஜானு கிஞ்சோருபாகயுகலம் விதலாதலே த்வே க்ஷோணீதலம் ஜகனமம்பமரங்கநாபிஹி வக்ஷஸ்ச சக்ரநிலயஸ்தவ சக்ரபாணே கிரீவாமஹஸ்தவ முகம் ச ஜனஸ்தபஸ்து பாலம் சிரஸ்தவ சமஸ்தமயஸ்ய சத்யம் ஏவம் ஜகன்மயதனோ ஜகதாஸ்ரிதைரபி அன்யைர்நிபத்தவபுஷே பகவன் நமஸ்தே. त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनस्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं दृगुणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ शविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रबे च भगवन्नदरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशना समनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजाः स्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं तु अधर्मैः देवमनस्सुधांसु अव्यक्तमेन हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये शेपप्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नकास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्दवमुखा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयातितं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोकान्. இந்த பிரம்மாண்டமான விராட் புருஷ வடிவத்தை யாவுமே பகவான் தான், அவரின்றி பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமில்லை என்று புரிந்து கொண்டு அவரை தியானிப்போம். வியக்கத்தக்கதான வர்ணனையுடன் அமைந்த இந்த தசகத்தை குருவாயூரப்பன் பாதங்களில் பக்தியுடன் சமர்ப்பிப்போம்.